ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ନାଚ। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହା 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା 13 ଦିନ, 16 ଦିନ କିମ୍ବା 18 ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆଜିଠାରୁ 21 ଦିନିଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବପୁଆ ଦଣ୍ଡ ଦଳ ଆଜିଠାରୁ ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀଙ୍କ ସେବା କରି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବ ରାତ୍ରିରେ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡୁଆ ବା ଭୋକ୍ତା ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ସନ୍ନିକଟସ୍ଥ କାମନା ଗୃହ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ରାତ୍ରିରେ ମନ୍ଦିରରେ ହୋମ କର୍ମ ଘୃତ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଦଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପଇତା ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଦୁଇଟି ବାଉଁଶ କାଠିକୁ ଘଷି ଅଗ୍ନିଜାତ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶିବାଗ୍ନି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଗ୍ନିକୁ ପାଳର ତିଆରି ଚମ୍ପାବରରେ ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦଣ୍ଡନାଚ ସମାପନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଏ। ମା କାଳୀଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ନାଗମୂର୍ତ୍ତି, ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ, ପତାକା ଆଦି ପୂଜା ପରେ ଦଣ୍ଡନାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ କାମନା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଜଳଦଣ୍ଡ, ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହୋଇଥିଲା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ବା ସହରକୁ ଯାଇ ଦଣ୍ଡନାଚ କରାଯିବ ବୋଲି ପାଟ ଭୋକ୍ତା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ये तो चिराचरित प्रथा अनुसार वैदिक नीति परंपरा अनुसार ये शताधिक वर्ष है दंड जात्रा ही आसी प्रथम तो 13 दिन आरंभ कर 17 दिन 18 दिन 19 दिन चलिए 21 दिन 21 दिन चली आम 5 दिन पूर्व प्रभुंर सब आम कलाकार अष्ट शंभु राजेश्वरी ठाकुराणी मान निमंत्रण कराए सहित चतुर्थ दिवस आगे आम महारुद्राभिषेक कराए तृतीय दिवस आगे आम शांति होम कराए द्वितीय दिवस आगे आम अंकुरारोपण कर्म कराए दीक्षा ग्रहण कराए आज आम जय यात्रा पूर्वक माँ 21 दिन यात्रा प्रभा यात्रा माँ मंदिर ये हूँ प्रभा प्रभा यात्रा दंड यात्रा शिवागौरी यात्रा सकलेश्वर एवं सकलेश्वरी दक्षिण काली ये यात्रा प्राय शताधिक वर्ष है आमर ये प्रत्येक दिन प्रातः समय माँ स्नान महिलाम मंगल आरती सरला आम कर्ता द्वार को भक्ता मैंने जाती से द्वार बंदापना सरला से आसिक नगर परिक्रमा पूर्व समय विश्राम करती दिन 12 घंटा समय से धूलिदंड करने जाती धूलिदंड संपूर्ण होगा माँ पाणीदंड एवं अग्निदंड बंध निकट अनुष्ठित हुए जो व्यवस्था थाए तापर संध्या 7 घटिका समय माँ आरती कर्म कराए एवं भोक्ता मान जहाँ जल दौड़ जहाँ था पणा कि फल से खाती आमर ये केवल मुग डाली बैगण कुंता लंका सहित भोग कराए ना झील सहित नैष्ठिकता एवं भोक्ता तो आपण मैंने देखुं गणी पारानी तेणु यही प्रकार 21 दिन समापन पूर्वक मेघ संक्रांति दिन आम राष्ट्र उद्देश्य शांति होम और महायज्ञ कराए अग्निदंड कराए माँ को प्रणाम पूर्वक शिव पार्वती को विदाय दि जाए मंदिर में पुनः प्रतिष्ठा कराए 21 दिन व्यक्ति माँ दंड पालन करेंगे माँ जमी रोचे 16 दंड प्रत्येक दिन 16 दंडर धूलिदंड बर्तमान माँ प्रभा जो माँ प्रतिमा आसे से प्रतिमा को पूजा हो सारा पर जमी आम नित्य नैमित्तिक दंड पालन हम पाणीदंड धूलिदंड पाणीदंड अग्निदंड एवं राति जमी सामाजिक नाटक प्रोग्राम ये सब जाक विषय हम मानसिकतारी मैंने प्रकृत भाव मानसिक नहीं आसती माँ पास आ मानसिक पूरा हेले ही से मानसिक दंड बुझापी आसती ये तार किसी मनोवांछा रखिकी आसते मनोवांछा पूर्ण माँ दंड पालन आज माँ दक्षिण दंडकाली 21 दिन दंड यात्रा आरंभ हम बर्तमान बंधर नित्यकर्म पूजा कर्म आरंभ हम महावर बरण सरी जा दंड
ଆମର ମହାଦେବ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରାରେ ହେଲା ପରେ ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ପାଣି ଦଣ୍ଡ କରିକି ଦିଆ ପ୍ରସାଦ ଆଳତି ହେଇକି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହେଲା ପରେ ରାତିରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହବ। ଏ ବର୍ଷର ନାଟକ ଆମେ କରିଛୁ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ଦାସଙ୍କର ରଚନାରେ ରଚିତ ଏବଂ ଶିଶିର କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ନାଟକ ବହୁତ ସଂଳାପ ଭଲ ଅଛି।